जय जगन्नाथ बंधुगण आगामी राखी पूर्णिमा तथा 28 अगस्ट को लागिबाकु जाउछि वर्षर शेष चंद्रग्रहण। एही चंद्रग्रहण कुंभ राशि रे घटिबाकु जाउछि। एही दिन चंद्रमा कुंभ राशि रे गोचर करिवे, जेउठारे पूर्वरु राहु मध्य विराजित अछंती एवं कुंभ राशि रे केतुंक सप्तम दृष्टि मध्य रहुछि। तथा एही ग्रह मानकर ज्योति एवं दृष्टि एवं चंद्रग्रहणर संयोग समस्त द्वादश राशि व्यक्तिविशेष मानकु प्रभावित करिब। जदिओ एही चंद्रग्रहण भारत रे अदृश्य हेब, किंतु एहार नकारात्मक प्रभाव समस्त द्वादश राशि व्यक्तिविशेष मानकु प्रभावित करिब। काहेकि ना चंद्रदेव मलिन हेबा कारणरू समस्त राशि व्यक्तिविशेष मानकु नकारात्मक प्रभाव प्रदान करिवे। तो बंधुगण आसंतु जानिबा चंद्रग्रहणर समस्त द्वादश राशि राशिफल विषय। किंतु ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा सब्सक्राइब बटन रे क्लिक करी आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु और पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु। काहेकि ना आमे अपलोड करिथवा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। मेष राशि बंधुगण मेष राशि व्यक्तिविशेष मानक पई एही चंद्रग्रहण एकादश भाव रे घटिब, जहार फल स्वरूप मेष राशि लोक माने अधिक आराम एवं विलास एवं क्यारियर क्षेत्र रे सफलता अनुभव करिवार संभावना रहिछि। स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति आसिब एवं दीर्घकालीन समस्यार समाधान हेब। एही अवधि मध्यरे आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा वृद्धि पाइब एवं आपण भाग्यवान अनुभव करिवे। दीर्घकालीन पारिवारिक एवं क्यारियर समस्यार समाधान होई पारे। वृष राशि पई एही चंद्रग्रहण आपणक दशम भाव रे हेब। सेथिपई वृष राशि व्यक्ति मानक पई चंद्रग्रहणर समय स्वाभाविक रहिब। आपण स्वास्थ्य संबंधित समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। जदि आपणकर कोनोसी दीर्घकालीन रोग रहिछि तेबे आपणकर जंत्रणा पुणी थरे प्रचंड होई पारे। कोनोसी ना कोनोसी विषय रे आपणक चिंता मध्य वृद्धि पाइब। एहा सहित आपण अनावश्यक भय अनुभव करि पारंती। आपणक क्यारियर क्षेत्र रे संघर्ष यथेष्ट वृद्धि पाई पारे। मिथुन राशि पई चंद्रग्रहण आपणक नवम भाव रे हेब, जहार फल स्वरूप मिथुन राशि व्यक्ति माने सेमानंक संतान मानक विषय रे सामान्य चिंतित होई पारंती। एही समय रे आपण निज क्यारियर रे यथेष्ट चापर सम्मुखीन होई पारंती। एहा सहित आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन होई पारे। वर्तमान कला सहित जड़ित लोक मानक पई आगकू बढ़िबार समय आसीछि। कर्कट राशि व्यक्तिविशेष मानक पई अष्टम भाव रे चंद्रग्रहण हेबाकू जाउछि। सेथि पई कर्कट राशि व्यक्ति मानकू सेमानंक शत्रु मानक ठारू विशेष सावधान रहिबाकू पड़िब। दुर्घटना एवं अन्यान्य एपरि घटना घटिबार संभावना रहिछि। आपणक अनावश्यक खर्च रे मध्य अधिक वृद्धि देखिबाकू मिलिब। व्यवसाय एवं कार्य क्षेत्र रे उभय क्षेत्र रे सकारात्मक फल प्राप्ति हेब, किंतु एही समय मध्य रे कार्य क्षेत्र रे नूतन चैलेंज रो सम्मुखीन हेबाकू पड़िब। सिंह राशि आपणक राशि स्थान रु सप्तम भाव रे ही चंद्रग्रहण घटिब, अर्थात एही समय रे केतु मध्य आपणक राशि रे विराजित अछंती। सेथिपई सिंह राशि व्यक्तिविशेष माने सेमानंक वैवाहिक जीवन रे गुरुत्वपूर्ण असुविधार सम्मुखीन होई पारंती। जीवन साथींक सहित नाना प्रकारर मतभेद देखा देई पारे। वैचारिक मतभेद आपणक चिंता को वृद्धि करिब, जहा फल रे आपण अस्वस्थिकर अनुभव करिवे। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई चंद्रग्रहण षष्ठ भाव रे हेब, तथा आपणक शरीरर निम्न भाग रे स्वास्थ्य समस्यार सम्मुखीन होई पारंती। आपण कार्य संबंधित गुरुत्वपूर्ण चिंतार मध्य सम्मुखीन हेबे। आपणक कार्य रे विलंब हेबार संभावना रहिछि। कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकू एही समय रे विशेष सतर्कता अवलंबन करिबाकू पड़िब। आपणଙ୍କୁ निज स्वास्थ्य पई बहुत खर्च करिबाकू पड़ी पारे एवं हठात कोनोसी गुरुत्वपूर्ण खर्च करिबाकू पड़िब।
ତୁଳାରାଶି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ନାନା ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧାଁ ଦୌଡ଼ା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସହିତ ଏହି ଅବଧିରେ ଆପଣଙ୍କ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବେ। ବିଛାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ଘଟିତ ହେବ ତଥା ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଧନୁରାଶିର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ତଥା ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରେ ଆପଣ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ପ୍ରଗତି ଅନୁଭବ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ବହୁତ ଉତ୍ସାହୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚତା ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ଏବଂ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରା କରି ଯଥେଷ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାବପ୍ରବଣତାର ପ୍ରଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଶାରୀରିକ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆପଣ ଦୁର୍ଘଟଣା କିମ୍ବା ଆଘାତର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଲାଗୁଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ହୋଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୀନ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଖରାପ ହୋଇପାରେ, ଯାହା କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।